Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare जय श्री श्री राधा माधव की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य श्री श्रीमद अभय चरणार बिंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की इस्कन संस्थापकाचार्य श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की श्री द्वारका धाम की नदिया नवद्वीप धाम की मायापुर चंद्रोदय मंदिर की जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की जय भवन मंगलमय हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन जनक श्री श्रीमन गौरांग महाप्रभु की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की गौर प्रेमानंदे हरि ऑल ग्लोरी टू असेंबली ऑल ग्लोरी टू असेंबली all glory to Asmi Lord, all glory to Shri Guru and Gauranga, all glory to Srila Prabhupada, all glory to Srila Gurudev ki jai. Narayana Namaskrutyam Narashchaiva Narottama Deving Saraswating Vyasam Tato Jayamudiraye Vede Ramayanishchaiva Purane Bharate Statha Ado Chante Cha Madhye Cha Hari Sarvatra Giyate Mukhaṁ Karoti Vācālam Pangolangayate Giri Jatkrupastamahang Bande
श्री गुरु दिनतारिणे परमानंद माधव परमानंद हे माधव पदु गळुची मकरंद ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଆନନ୍ଦେ ବୋଲ ହରି ହରି ହରିଙ୍କ ନାମେ ବାନ୍ଧ ଭେଳା ହରି କରିବେ ଚକାଡୋଳା ସେ ଚକାଡୋଳାଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମୋର ନିରନ୍ତରେ ମନ ମୋ ନିରନ୍ତରେ ରହୁ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଯାଉ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ମୋତେ ଉଦ୍ଧର ରାଧା ଧବ ମୋତେ ଉଦ୍ଧର ରାଧା ଧବ ମୋତେ ଉଦ୍ଧର ରାଧା ଧବ धर्म प्रोज्झित कैतवत्र परम निर्मत्सरणं सतं वेद्य वास्तमत् प्रवस्तु शिवदं तापत्र अनुमोदनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परिरीश्वरु सद्यरुद्यवरुध्यते अत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं रुरसिका भुवि भावुका अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगं मदख्यजे लोकस्य जानतो विद्वांसक्रे सतत संहितं यस्यां वैश्रियमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसशोकमोह भयापहा श्रीमद्भागवतं पुराणमूलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परमगीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्ममाविष्कृतं तत्शृणन् सुपठन् विचारेण परो भक्त्या विमुच्य नरो अर्थयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थो विनिर्णय गायत्री भाष्यरूपसु वेदार्थ परिबृहित सर्ववेदेतिहासारं सारं सारं समुद्रतं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीमद्भागवतमुच्यते तदरसं तत्तस्य नान्यत्र सदुरति क्वचित् कृष्ण भक्तिरस स्वरूप श्री भागवत कृष्ण তাতে বেদ শাস্ত্র হইতে পরম মহত চারি বেদ উপনিষদে যত কিছু হয় তার অর্থ লয়া ব্যাস করিল সঞ্চয়
চারি বেদ দধি ভাগ বতনবনিত চারি বেদ দধি ভাগ বতনবনিত মথিলেন সুখ খাই লেন পরীক্ষিত মথিলেন সুখ কৃষ্ণ তুল্য ভাগবত বিভু সর্বাশ্রয় প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ প্রতি শ্লোকে ভাগবত তুলসী গায় ভক্ত জনে ভাগবত তুলসী চতুর্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে চতুর্ধা বিগ্রহ মায়া মুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান জীবের কৃপায় কইল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ জীবের যাও ভাগবত পঢ় বৈষ্ণবের স্থানে একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে একান্ত ভাগবত যেন মনে সে যবন সম তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু যম তার শাস্তা হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়
श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक 9। को गृहेषु पुमान् सक्त मत्मानम् अजितेन्द्रियः स्नेहपाशै दृढैर्बद्ध मुत्सहेत विमोचितुम्। को गृहेषु पुमान् सक्त मत्मानमजितेन्द्रियः स्नेहपाशै दृढैर्बद्ध मुत्सहेत विमोचितम्। को गृहेषु पुमान् सक्त आत्मानमजितेन्द्रियः स्नेहपाशै दृढैर्बद्ध मुत्सहेत विमोचितम्। वही ना लिखा है नहीं बोले पढ़ो इतने जन पढ़ो 9 श्लोक 9। ओ गृहेषु पुमान् सक्त आत्मानमजितेन्द्रियः स्नेहपाशै दृढैर्बद्ध उत्साहेत विमोचितम्। नौ को गुहेषु पुमान् सक्त आत्मानमजितेन्द्रियः स्नेहपाशै दृढैर्बद्ध मुत्सहेत विमोचितम्। शब्दानुवाद। को किए गृहेषु गृहस्थ जीवन रे पुमान मनुष्य सत्तम अत्यंत आसक्त आत्मनम निजर अजितेन्द्रिय जे इंद्रिय जय करि नाहंती स्नेह पाशै स्नेह बंधन द्वारा दृढ़ अत्यंत बलवान बंध बद्धम हाथपाद बंधा अवस्था उत्सहेत समर्थ विमोचितुम भौतिक बंधन मुक्त होगा पाई। अनुवाद। गृहस्थ जीवन प्रति अत्यंत आसक्त केउ अजितेन्द्रिय व्यक्ति मुक्त होगा समर्थ हेब। गृहासक्त व्यक्ति निजर स्त्री पुत्र और अन्यान्य आत्मीय स्वजन प्रति स्नेह रूप रज्जु द्वारा अत्यंत दृढ़ भाव में आबद्ध। श्रील प्रभुपाद भावार्थ। प्रहलाद महाराज प्रथम प्रस्ताव थिला कौमार आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानिह। बुद्धिमान मनुष्यंकर कर्तव्य जीवन प्रारंभ अर्थात बाल्य कालू अन्य समस्त कार्य त्याग करी भगवत भक्ति अनुशीलन करिबा। धर्मान भागवतान शब्द दुईटर अर्थ होउची भगवान सहित संपर्क पुनः प्रतिष्ठा करिबा धर्म। सही उद्देश्य साधन पाई श्रीकृष्ण स्वयं उपदेश देइचंती सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अन्य समस्त कर्तव्य परित्याग करी केवल मोर शरणागत हो। जड़ जगत रे अवस्थान काल रे आमे तथाकथित समस्त धर्म नाम रे केतक मतवाद सृष्टि करिछु, किंतु आमर प्रकृत कर्तव्य होउची जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्रु निजको मुक्त करिबा। सेही उद्देश्य रे सर्वप्रथमे मनुष्य को जड़ जगतर बंधन मुक्त होगा कर्तव्य, विशेषकर गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन प्रकृत पक्षे विषयासक्त व्यक्ति मानक पई विधि निषेध गंडी मध्य इंद्रिय सुख भोगर अनुमोदन। ता व्यतीत गृहस्थ जीवन में प्रवेश करिवार कौनसी आवश्यकता नहीं। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने पूर्व गुरुदेव तत्वावधान गुरुकूल ब्रह्मचारी होगापी शिक्षा लाभ करने उचित। ब्रह्मचारी गुरुकूले बसदान्तो गुरोर्हितम। जीवन प्रारंभ ब्रह्मचारी को श्री गुरुदेव सबकि उत्सर्ग करने को शिक्षा दि जाए।
ब्रह्मचारी को द्वार द्वारे भिक्षा करने को हुए, सबु स्त्री को माँ बोली संबोधन करने को हुए एवं से जहाँ संग्रह करिथांती ताहा सब गुरुदेव को निवेदन करने को हुए। धीरे धीरे से इंद्रिय संयम एवं गुरुदेव सब किछि उत्सर्ग करने को शिक्षा लाभ करे। यही शिक्षा समाप्त करिया परे से यदि चाहे ताहले से विवाह करि पारे। सेतेबेले से आउ इंद्रिय सुख भोग परायण जड़े साधारण गृहस्थ हुए नहीं। यथायथ भाव शिक्षा प्राप्त गृहस्थ क्रमशः निजर गृहस्थ जीवन परित्याग करी आध्यात्मिक ज्ञान लाभ पाई वन को गमन करती एवं अवशेष सन्यास ग्रहण करती। प्रहलाद महाराज निज पिता को कहते जे समस्त जड़ जागतिक उत्कंठार मुक्त होगापी वन गमन करने को हुए। हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम, मनुष्यंकर कर्तव्य होची गृह रूप अंधकूप को परित्याग करने। तेणु प्रथम उपदेश होची गृहस्थ जीवन परित्याग करी अंध किंतु केही जदि अजितेन्द्रिय होई गृह रूप अंधकूप रहिबा चाहे ताहले से स्त्री पुत्र भृत्य गृह अर्थ इत्यादि प्रति स्नेह रूप रज्जु बंधन दृढ़तर भाव में आबद्ध हुए। यही प्रकार व्यक्ति केतेबेले हेले जड़ बंधन मुक्त हो पारे नाही। तेणु जीवन प्रारंभ अर्थात शैशव काल प्रथम ब्रह्मचारी होगापी शिक्षा दी जाए उचित। ताहले सेमानक पक्षरे भविष्य में गृहस्थ जीवन परित्याग करने संभव हम। भगवत धाम को फेरी जावाक हेले मनुष्य को समस्त प्रकार भौतिक आसक्ति मुक्त होगा हुए। तेणु भक्ति जोग माने वैराग्य विद्या, जड़ सुख भोग प्रति विरक्त होगा विद्या। वासुदेवे भगवती भक्ति जोग प्रयोजित जनत्यासु वैराग्य च ज्ञान जद अहेतुकम। भक्ति सहकारे परमेश्वर भगवान श्रीकृष्णकर सेवा करागले अचिरे शुद्ध ज्ञान उदय हुए एवं जड़ जागतिक विषय प्रति अनासक्ति आसे। केही जदि जीवन प्रारंभ भगवत भक्ति युक्त न होई पारंती ताहले से अनायास वैराग्य विद्या बा अनायासक्ति लाभ करि पारंती एवं जितेन्द्रिय होई पारंती। जो व्यक्ति पूर्ण रूपे भगवत भक्ति रे युक्त तांको कहा जाए गोस्वामी बा इंद्रिय मानकर स्वामी। इंद्रिय मानकर स्वामी न होई पारले सन्यास आश्रम अवलंबन करा जाई पारे नाही। इंद्रिय भोग सुख भोग प्रति प्रबल प्रवणता ही जड़ देहर कारण। पूर्ण ज्ञान व्यतीत जड़ सुख भोग प्रति अनासक्त होगा संभव हुए ना। किंतु जतेबेले पर्यंत मनुष्य से अवस्था प्राप्त न होईची सेतेबेले पर्यंत से भगवत फेरी जीवा पई उपयुक्त होई पारे नाही। को गृहेषु पुमान शक्त मात्मानम अजितेन्द्रिय स्नेहपाशै दृढ़ै बद्ध मुत्सहेत विमोचितम। गृहस्थ जीवन प्रति अत्यंत आसक्त केहू अजितेन्द्रिय व्यक्ति मुक्त होगा समर्थ हेब। गृहासक्त व्यक्ति निजर स्त्री पुत्र और अन्यान्य आत्मीय स्वजन के प्रति स्नेह रूप रज्जु द्वारा अत्यंत दृढ़ भाव में आबद्ध। श्रीमद् भागवतम षष्ठ सप्तम स्कंदरे विशेषकर प्रहलाद महाराजंकर ये जो उपदेश दैत्य बालक मान प्रति से प्रदान कर गुरुकुल अवस्था आम गत 2 दिन पूर्वर नृसिंहदेव आविर्भाव उत्सव पालन कले। तेणु से नृसिंहदेव आविर्भाव उत्सव अवसर में आम प्रहलाद महाराज शिक्षाटा को जाना दरकार। समस्त जानती हिरण्यकशिपु को स्तंभर बाहरी नृसिंहदेव निहत कले, किंतु प्रकृत पक्षे प्रहलाद महाराज जो शिक्षा रही से शिक्षा को केते जन लोक जानूं। प्रहलाद महाराज जो गुरुकुल पाठ पढ़ुले पिता जो गुरुकुल को पठे एवं से गुरुकुल अवस्था तांकर जो शुक्राचार्य जे प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपुंकर जे गुरु शुक्राचार्य तांकर 2 पुत्र दायित्व रे तांको देइथिले षंढ और अमर्क। एवं से षंढ अमर्क जतेबेले तांको अर्थात तांकर सहपाठी मानकु विद्या शिक्षा दउथिले सेतेबेले प्रहलाद महाराज सबुबेले नीरव रहुथिले, कारण से प्रकृत पक्षे भगवत भक्ति ज्ञान लाभ करथिले तांका मातांका गर्भरे थिबा अवस्था रे। तेणु से नारद महर्षि ठार जहाँ शिक्षा करचंती से शिक्षा को जितेबाला तांकर गुरुदेव उपस्थित रहु नथिले गुरुकुल रे, जितेबाला गुरुदेव तांकर गुरुकुल रे अनुपस्थित रहुथिले सेतेबेले से तांकर सहपाठी मानक बसैकी यही सब कथा कहउथिले। तेणु से सब शिक्षा जदिओ तांको पई कहा जायछि बा सहपाठी मानक पई कहा जायछि, किंतु समस्त विशेषकर गृहस्थ लोक मानक पई यह होछि बहुत महार्घ उपदेश। से प्रथम से आरंभ करचंती सहपाठी मान उद्देश्य प्रथम से कहते जे तुम्हें जो बाल्य कालू वर्तमान जदि भागवत धर्म अनुशीलन करिवो ताहले तुम्हें होच प्रकृत पक्षे बुद्धिमान।
कौमार आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानिह जे बाल्य कालरू भागवत धर्म अनुशीलन करिछि बा भक्ति धर्म बा भगवान प्रति शरणागति आचरण जे करुछि पिला दिनरू से होछि प्रकृत पक्षे बुद्धिमान। कहीं आमे मध्य पिला दिन पढ़ुलु बाल्य कालू धर्म धन मु संचीवी ए जीवन अनिश्चिते केजाणी कहार आज मृत्यु काल होइजिवो उपस्थित। पिला दिनरू जो माने भगवत धर्म अनुशीलन करिसंती सेमाने जतबे युवक हेबे सेमाने दृढ़ हेबे, वृद्ध अवस्था आहुरी दृढ़ हेबे। किंतु जदि पिला दिनरू आचरण न करा जायछि जहा न होइछि बाल काले तार हेबो कि पाचिला बेले, बाचिला बेले तो कला कर दिया होछि नहीं आ बुढ़ा होपे कि चाहू ना आम समस्त युवक हो रही। अरे युवक हो रही जमराज कौन चिन्ह पार ना कौन कह ना युवक हो नबानी कला कर दी मुंड बाल ना आ बुढ़ा बेले कौन छाड़े आसक्ति। छोट पिला दिनरू जे ये शिक्षा करिछि भागवत धर्म अनुशीलन करिछि से होछि प्रकृत पक्षे बुद्धिमान। कहीं ना दुर्लभं मानुषं जन्म ये मनुष्य जीवन होछि दुर्लभ। बहुत जीवन बीतेला पर हमको मनुष्य जीवन मिली। दुर्लभं मानुषं जन्मम तदपि अध्रुवं अर्थदम पुणे से मानव जीवन रे प्रकृत परमार्थ लाभ करा जिवो। परमार्थ कहले कृष्ण भक्ति चारि पुरुषार्थर कथा कहा जायछि। धर्म अर्थ काम मोक्ष उपरे आउ गोटे पुरुषार्थ रही पंचम पुरुषार्थ ताकू कहा जायछि कृष्ण भक्ति। से कृष्ण भक्ति लाभ करबा होछि मानव जीवन उद्देश्य। तेणु से कथा को जदि पिला दिनरू आचरण करा जायछि बा पिला दिनरू जोटा ग्रहण करा जायछि से माने होछन प्रकृत रे प्राज्ञ। आ पिला दिनरू जदि भागवत धर्म अनुसरण करा जायछि ब्रह्मचर्य कड़ाकड़ी भाव पालन करा जायछि से जने आदर्श गृहस्थ हो। जदि पिला दिनरू ब्रह्मचर्य पालन न करा जायछि से गृहस्थ जीवन त्याग करि पारिबो नाही केबे। उदाहरण स्वरूप जदि घरे निया लागि जायछि घरे निया लगी जाइछि आमे माने जदि पानी ढालिया पे चेष्टा करिबा हमर हाथ गोड़ पड़ी जिवो काहेकि ना निया चारियाडे लागिछि। तेणु से निया को लिभाइया पे आमे जदि फोन करिबा दमकल ऑफिस को सेमाने सब फायर ब्रिगेड वाला आसीबे सेमाने तांकर वाटर प्रूफ जैकेट पिनथिबे एवं वाटर प्रूफ जैकेट पिंधिकी पानी ढालिबे। तेणु सेठी निया तार किछि करि परिबोनी। कहिबार तात्पर्य होछि जो माने ब्रह्मचर्य जीवन कड़ाकड़ी भाव पालन करचंती सेमाने गृहस्थ जीवन को ग्रहण कला माने सेमाने जानिचंती गृहस्थ जीवनटा कोन एवं तापर सेमाने गृहस्थ जीवन रु अपसारण करिवे 50 वर्ष हला परे। किंतु जदि कड़ाकड़ी भाव ब्रह्मचर्य जीवन पालन न करा जायछि से काहे गृहस्थ जीवन त्याग करियो। केते जण गृहस्थ जीवन त्याग करि आछन वानप्रस्थ आश्रम केते जण आसे पे चाहउछन नन वानप्रस्थ आश्रम बोली गोटे अछि बोली हम जानि परुनु। आगुरु पिला माने आमे भुवनेश्वर थिला बेले पिला माने सु जॉइन करथले छोट पिला बेले ब्रह्मचारी हिसाब रे जॉइन करथले। वर्तमान ब्रह्मचारी हिसाब रे के जॉइन करना आउ कई ब्रह्मचारी जॉइन करना समस्त केमति चाहउछन आमे विवाह करिवु संसार करिवु संसार करिकि आमे आगे सुख करि सारु तापर जागा केही आउ बाल्य कालरू ब्रह्मचारी हेकि जीवन यापन करिया पे के चाहू ना। समस्त चाहउछन भोग करिया पे आमे केमति उपभोग करिवु इंद्रिय उपभोग करिवु टंका रोजगार करिवु अर्थ रोजगार करिवु इंद्रिय उपभोग करिवु। किंतु टंका रोजगार की इंद्रिय उपभोग कले कौन सुख मिलुछि। जे ही संस्पर्श जा भोगा दुख जोन एवते आद्यंत बंत कौंतेय नतेषु रमते बुद्ध। ये शरीर संस्पर्श जात जो सुख जोटा मिलुछि साहा होछि क्षणिक सुख आ परिणत रे ताहा होछि अनंत दुख। ताहा प्रकृति रे बहुत दुख देई थाए। दुख पाइला परे मध्य से दुख को त्याग करके आमे आसिया पे चाहनु। तेणु ये सब कथा कह जाइछि जेटी प्रहलाद महाराज कहउचंती जे संसार भीतर रहिला पर जते सब बंधन रहिछि जे प्रकृत पक्ष अजितेंद्रिय जे जितेंद्रिय बार जे इंद्रिय को जे जय न करछि जितेंद्रिय कहले जे इंद्रिय को जय करछि जे इंद्रिय गुड़िक न जय करछि से केमती गृह रूपक आसक्ति को त्याग करी आसिया पे चाहिबो। प्रति गृहर रहिला परे परिवार रहिला परे प्रति स्तर रे बंधन अछि प्रति परिवेश रे बंधन अछि प्रति समय रे ही बंधन अछि। आ बंधन टा दृढ़ रु दृढ़तर हेकि अधिक रु अधिक हेकि दृढ़ रु दृढ़तर होछि बंधन टा। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद रे ऋषभदेव मध्य तांकर पिला मान कहउचंती पुंस स्त्रिया मिथुनी भूतानि भावमेतत् त्रयो मिथो हृदय ग्रंथि आहु अतो गृह क्षेत्र सुताप्त बीते जनस्य मोह अयं अहं ममेति। पुरुष स्त्री जते बळे विवाह होछि विवाह पूर्वरु
गोटे पुरुष बिंदास जीवन जोठी चाहिए से रही पार गछ तले रही पार चाल घर रही पार कोठा घर रही पार जोठी इच्छा मन इच्छा आनंद रही पार किंतु गोटे स्त्री ग्रहण कला परे गोटे घर आवश्यकता अच्छी निश्चित भाव में गोटे गृहर आवश्यकता अच्छी गृह ना गोटे स्त्री को लेकिन रही हबन बाहर रही पार ना निजर प्राइवेसी मेंटेन करने तेणु स्त्री टे खाली घरे रहिले हबनी घरे रहा पर तार चलिया अर्थ दरकार अत गृह क्षेत्र आगुरी लोक मैंने चाकरी बाकरी करुले जमी जमार जहाँ शस्य उत्पादन करते से जीविका निर्वाह करते तेणु क्षेत्र कथा कहुई गृह क्षेत्र तापर स्वामी स्त्री रहिले मिलमिशिकी संतान जात हे तेणु संतान मानकर खर्च दरकार तापर संतान मानकर एवं स्वामी स्त्री मानकर जो संपर्क है शला शाली मामू माही सासू ससुर इत्यादि संपर्कटा वृद्धि है से संपर्कटा आस्ते आस्ते वृद्धि है पुंस स्त्रिया मिथुनी भूता निभाव तरय मिथ हृदय ग्रंथि आहु अतो गृह क्षेत्र सुत आप्त बीते जनस्य मोह अयं अहं ममे तेणु ये जो मोह को त्याग करवा ये जो बंधन को त्याग करवा बड़ कष्टकर व्यापार बहुत कष्टकर व्यापार से कथा कह सबु क्षेत्र में आमे बंधन भितर अच्छु से बंधन तीन गुणर बंधन पुणी कह भूत प्रकृतिर पुणी तीन टार बंधन रही गोटे हूँ सत्व गुणर बंधन गोटे हूँ रजगुणर बंधन गोटे हूँ पुणी तम गुणर बंधन तेणु सत्व गुणर बंधन सी तो गला परिवार बंधन तापर भूत प्रकृति आम पुणी तीन टा रज द्वारा बंधन कर जो मैंने सत्वगुणी से माने शांत भाव अन्य मान प्रति सम मनोभाव ये सब हूँ सत्वगुणर बंधन तथापि से भितर बंधन अच्छी केमती ना निजको भाविबा मु हूँ जड़े बड़ ज्ञानी मु जड़े विद्वान तेणु ये जो अहंग भावटा रही गोटे बंधन तेणु ये बंधन को त्याग करने कठिन तापर रजगुण जो हूँ रौप्य शुक्ली सत्वगुण हूँ सुनार शिकुड़ी रौप्य बंधन बा रजगुणर बंधन हूँ रौप्य शिकुड़ी रूपार शिकुड़ी कौन ना मु टंका रोजगार करी मु प्रतिपत्तिशाली हेबी मु धनवान हेबी मते समस्त प्रशंसा करेंगे मु समस्त उच्चरे रही यही जो चिंताधारा यहाँ हूँ रजगुणर बंधन तेणु ए प्रकार भाव जीव चाहूँगी मु मते समस्ते महु मानन करेंगे ये गोटे बंधन तापर तम गुणर बंधन हूँ लुहार शिकुड़ी बंधन हूँ जो माने आलस्य परायण जो माने मद्यपान करती निशाशक्त अवैध स्त्री संग कर जोटा आसुरिक जीवन जापन तमगुणी जीवन जापन कर सी हूँ बहुत दृढ़ दृढ़तर बंधन तेणु ये सब बंधन भितर रही जो आम केमी चाहिए ये संपर्क बा बंधन को त्याग करने से कथा प्रहलाद महाराज कहते जे ये जो बंधन परिवार भितर बंधन भितर रही से बंधन केमती आम त्याग करवा कहीं बंधन भितर भगवान तो शिक्षा देते जे आमको ब्रह्मचर्य जीवन जापन जापन करके गृहस्थ आश्रम भितर प्रवेश करने से चारि वर्ण आश्रम कले चारि वर्ण आश्रम भगवान कहीं कर चतुर्वर्णमया सृष्ट गुण कर्म विभाग तस्या कर्तारमपि अकर्तारम इति अव्ययम चारि वर्ण चारि आश्रम कहीं भगवान सृष्टि कले वर्णाश्रम धारार सृष्टि कर उद्देश्य कौन अच्छी केमिति आमे शेष आम अंतिम केमिति आमे भगवत धाम को जीवा से चारि वर्ण और चारि आश्रम शिक्षा दि जाउछि चारि वर्ण कौन ब्राह्मण ब्राह्मण हूँ सब उन्नत वर्ण तेणु से कौन शिक्षा दौरान अन्य मानक उपदेश दौरान कौन शिक्षा दौरान भगवत भक्ति शिक्षा देवे आउ से निजर इंद्रिय को संयम करेंगे मन को संयम करेंगे तपस्या अच्छी से तपस्या करेंगे ता सहित शुचि भाव पवित्रता पाखे अच्छी ब्राह्मण से वर्ण मध्य श्रेष्ठ क्षत्रिय वैश्य शूद्र एम भर वर्ण श्रेष्ठ से शिक्षा देवे अन्य मान किंतु से कौन शिक्षा दौरान से चाकरी कर रोजगार कर निज जजमान वृत्ति को त्याग कर शिक्षा कौन से देवे ब्राह्मण क्या भिक्षा मांगा उचित नुह ब्राह्मण क्या माने ब्राह्मण हूँ अजाचित वृत्ति से क्या मागे ना किंतु ब्राह्मण माने चाकरी कर निजर वृत्ति धंदा को त्याग कर दौरान वर्तमान कलिजुग कौन कहार कई वर्ण ना ब्राह्मण ब्राह्मणर कार्य करुच्ची क्षत्रिय क्षत्रिय कार्य करुच्ची वैश्य वैश्यर कार्य करुच्ची समस्ते शूद्र कलौ सर्वे शूद्र संभवा कलिजुग समस्ते शूद्र कलिजुग समस्ते चाहते आम रोजगार करूँ आम चाकरी करूँ
पैसा रोजगार करू एवं इंद्रिय प्रीति करू। यहीटा हूँ जीवन उद्देश्य। तेणु बंधनटा निश्चित भाव में हम से आश्रम कथा कहुई। आश्रम प्रथम आश्रम हूँ ब्रह्मचर्य आश्रम। तेणु ब्रह्मचर्य आश्रम गुरुकूल बापा माँ मैंने गुरुकूल पिला छाड़ुले एवं पिलामाने से गुरुकूल रही गुरुदेव शिक्षा करुले भिक्षा करुले प्रत्येक घर घर जाई भिक्षा करते जहाँ से पाते गुरुदेव को प्रदान करते निजपाई किसी रखुन। वर्णना रही गुरु कथा वर्णना रही जे जड़े शिष्य गोटे गुरुकुल शिष्य मान भितर गुरुदेव कहले जे तुम्हें गाई चरेब शिष्य मान कहले तुम्हें गाई चरेब। तेणु जड़े शिष्य से गाई चराउले धौम्य से गुरुदेव नाम धौम्य से गाई चराउले एवं गुरुदेव कहते तुम गाई चरई कि गाई नहीं बण रू फेर किंतु क्या कि मागव ना कि खाइब ना ठीक जहाँ आसला तुम खाइबा दिज्व। तेणु सी गले गाई चरइले कि भोक लगला विशेष बहुत भीषण भोक लगला जो गुरुदेव तो कहते कि मागे ना क्या खाइबा कि खाइबा मना कर कौन कला ना गाई तो चरऊ गाई क्षीर क्षीर धुआ क्षीर धुईकी निजे पीदेला पीदेला गुरुदेव देखिले कहले अरे कहीं तू तो न खाइला भाई जना पड़ू हृष्टपुष्ट जना पड़ू पेट पूरा जना पड़ू सत कथा से कहला कहले गुरुदेव मत भीषण भोक लगे मुझे कौन करी मुझे गाईर क्षीर धोईकी पीदेली मत भीषण जो भोक लगे मुझे गाई क्षीर पीली मुझे कथा कहली ते गाईर क्षीरटा क्या बाछुरी क्षीर रखी तार तार शिशु से क्षीर रखी तुम्हें किंतु से क्षीर को पील तुम्हें तार अपराध कर आउ से क्षीर पीब ना ठीक अच्छे मुझे क्षीर पीबी। तेणु ता परदिन जिते से जाकि गाई जगिबा जाइए भीषण भोक लगे पुणी तक कौन कर गुरुदेव तो मना कर क्षीर पीवाई बाछुरी क्षीर पी सारापर गाई पन्ना जो क्षीर सब लगी फेण भाया लगी बाछुरी मुहर जो फेण लगी पीदेला सब चाटीदेला चाटीदेला जो टे जहा हो टे भल लगे। तेणु सी गुरुदेव आसिक पचारे कहले कि तोर आज कहीं तो मन तो खुशी थी जना पड़ी कौन कर आज कहले आज्ञा मत भीषण भोक लगे मुझे चलीगली जंगल को मत भीषण भोक लगे से आप तो मना कर क्षीर पीवाई तेणु मु कौन कली ना बाछुरी क्षीर पीला पाटे जो फेण लगी आ गाई पन्ना जो लगी क्षीर टिके मुझे चाटीदेली कहले तो मना कर तू पीवाई खाइबा मना कर तू कहीं खाइलु ना मोर अपराध अच्छी मुझे ठीक अच्छे काली तू किसी खाइबू। तेणु ता परदिन सी गला गला जो भीषण भोक लगुच मना तो कर ना क्षीर पी पारि ना बाछुरी मुह चाटी कौन करी भीषण भोक लगे जो कौन कला ना देखला पाखरे अरख पत्र अरख गछ देखते जानते से अरख पत्र को चोबईदेला अरख पत्र खाईदेला अरख पत्र विषाक्त पत्र से विषाक्त पत्र खाईदेला आखि दुईटी फुटीगला आखि दुईटी फुटीगला चलो गाई बाछुरी मैंने देखिले पिला अड़ी नौ गाई बाछुरी मैंने निज निज गुरु आश्रम को चलीगले जानी से आसुच्च गुरु गाई मैंने जानी से आश्रम को चलीगले गुरुदेव जो देखिले गाई बाछुरी सब कौन से चलता ठीक था कहीं गाई बाछुरी जो सब चली आसिले कि पिलाटी आसनी से गुरुदेव खोजिले कड़े गला से गौतम कड़े गला से गौतम कड़े गला खोजा खोजी चलला सेठू गुरुदेव आसिक रात्रि डाकुंट खोजुंट गौतम कौटी गल ना गुरुदेव मुझे अच्छी गोटे खाल से पड़ जाइए बेचारा अंध तो देखा जाऊनी गोटे खाल भर पड़ जाइए तेणु सी जो डाकिले अरे कड़े अच्छु ना मुझे गात भर पड़ जाइए कमी गात भर पड़लु कहले आज्ञा मत तो आप मना कर खाइबी ना मत भीषण भोक लगे मुझे पत्र खाईदेली अरख पत्र खाईदेली अरख पत्र खाइला मो आखि आउ देखा जाऊनी मुझे अंध हो जाइए मुझे खाल भर पड़ जाइए गुरुदेव कौन कले ना जाई दौड़ी पकई उठेले उठेक आनिले उठेक आनला तार जो आखि दुईटी फुटी जाइए सी मंत्रपूत जल टे छिंचीदे आखि चक्षु फेरी पाइला चक्षु फेरी पाइला प्रकृत पक्षे कहिबार तात्पर्य हूँ गुरुदेव आश्रम रहा समय गुरु जो निर्देश देवे ताहाकु कड़ाकड़ी पालन करने हूँ शिष्यर कर्तव्य से सब गुरु आश्रम थिला गुरुकुल थिला गुरुकुल पिला माने एभली भाव में आ कहुई गुरुमा जे गुरुमा सहित भी आलाप आलोचना करने शिष्य को मना कर गुरुमा जब युवती अच्छा सहित आलाप आलोचना करने मना कर समस्त को स्त्री को माँ बोली संबोधन कर प्रकार बहुत कड़ाकड़ी नियम थिला राति 4 उठापी पड़ो स्नान करने पड़ो जमी आम मंदिर में सब रही कड़ाकड़ी नियम रही से प्रकार भाव में गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करते बर्तमान से कहीं से शिक्षा कहीं आ ब्रह्मचारी जड़े जड़े नैष्ठिक ब्रह्मचारी कौन नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो छाड़
ଆଉ ଯୋଉ ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଉପକୁର୍ବାଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଯୋଉମାନେ ଜୀବନରେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛି ସେଇମାନେ ଉପକୁର୍ବାଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବେ। ଆଉ ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ ନାହିଁ, ଉପକୁର୍ବାଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ କଣ ହେବେ? ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥ ତ ସେ ନୁହନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୃହ ମେଧି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ରତ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ରତ କରିକି ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ଯମ କବଳରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଦବା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ମାନେ ଆମ ଗୃହଟା ହଉଛି ଆମର ବ୍ରତ। ଆମ ଗୃହ ହଉଛି ସବୁ କିଛି, ଆଉ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଗୃହକୁ ବ୍ରତ କରି ଯେ ଧାରଣ କରୁଛି ସିଏ କଣ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବ? ସିଏ କଣ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବ? ହଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଠି ଉଠୁଛି? କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଆମର କଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା କଣ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ସିଏ ଥିଲେ ଭଗବାନ। ସିଏ ଭୋଗ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ଭୋଗୀ। ଭକ୍ତାରଂ ଯଜ୍ଞ ତପସା ସର୍ବଲୋକଂ ମହେଶ୍ୱରಂ ଶ୍ରୁଦଂ ସର୍ବଭୂତାନଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱାମାଂ ଶାନ୍ତି ମୁଚ୍ୟତେ। ମୁଁ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉପଭୋଗକାରୀ, ତୁମେ ଉପଭୋଗକାରୀ ନୁହ। ତୁମେ ହଉଛ ଭୋଗ୍ୟ, ଦବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ଭୋଗ ଦବ, ତୁମେ ଆମକୁ ଉପଭୋଗ ଦବ। ମୁଁ ହଉଛି ଉପଭୋଗକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଉପଭୋଗକାରୀ ବୋଲି ଭାବିବା, ତାହେଲେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା? କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଆମର ମାଲିକାନା? ଆମର ମାଲିକାନାଟା କେତେ ଦିନ ପାଇଁ? ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ଆମେ ଘରେ ମାଲିକ ହେଇଛେ, ବୁଢା ହେଇଗଲା ପରେ ତୁମକୁ କିଏ ମାଲିକ କହିବ? ତୁମକୁ ଦୂର ଦୂର କରି ମାରି ତୁମେ, ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ତୁମେ ମରିଯା। କେମିତି ମରିଯାଆନ୍ତା କି ବୁଢାଟା? ବୁଢା ମରିଗଲେ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଯିବ, ନହେଲେ ହାତ ଟିପ କି ଦସ୍ତଖତ ନେଇଯିବେ ତମଠୁ। ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ଅଛି କାମକୁ ନାଁରେ କରିଦିଅ, ବୁଝିଲ ନାଇଁ? କେତେ ଦିନ ତୁମର ମାଲିକାନା ରହିବ? ସେ ମାଲିକାନା ହଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ। ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ମାଲିକ ବୋଲି ଦାବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ମାଲିକାନା ହଉଛି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଭଗବାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମୁଁ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ମାଲିକ, ତୁମେ ମାଲିକ ନୁହ। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିଲେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ? ବୈରାଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ନିଜ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥମେକଂ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଶରୀର ଧାରୀ ରୂପାମ୍ବୁଧିଜ ସ୍ତମହଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ। ବୈରାଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଭୋଗ ବିଦ୍ୟା ନୁହ। ଆମେ ଭୋଗୀ ନୁହ, ଆମେ ହଉଛ ବୈରାଗ୍ୟ। ବୈରାଗ୍ୟ ଅର୍ଥ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା ନା, ସେ କଥା ବି କୁହାଯାଇନି। ବୈରାଗ୍ୟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସବୁ କିଛି କି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା। ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ହଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ। ଅନାସକ୍ତସ୍ୟ ବିଷୟାନ୍ ଯଥା ରୋମ ଉପଯୁଞ୍ଜତ ନିର୍ବନ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବୈରାଗ୍ୟଂ ଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ୟତେ। ଦି ପ୍ରକାର ବୈରାଗ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ। ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଛାଡି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେ ଯାହା କଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏଭଳି ବୈରାଗ୍ୟ ଆମର ଜାତ ହେଇନି। ଆମେ ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିନେ ପିଲାଦିନ, କୋଉଠି ବୈରାଗ୍ୟ ଛାଡିବ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ ମେକ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ୟୁଜ ଅଫ ଦ ବେଡ୍ ବାର୍ଗେନ୍। ଖରାପ ସୌଦାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର। ଯଦିଓ ପୁଅ ହେଇଯାଇଛି, ଝିଅ ହେଇଯାଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇଛି, ସନ୍ତାନ ହେଇଛି, ସବୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଜମି ଅଛି, ବାଡି ଅଛି, ପଇସା ଅଛି, ଟଙ୍କା ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ କେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ତାକୁ ଛାଡି ପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ କେବେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଟାକୁ ବି ଆମେ କରିବାନି, ଆମର ଏଗୁଡାକୁ ବି କରିପାରିବାନି। ଆମେ ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା, ଆମେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା, ମଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ନେଇକି
ଆଉ ନୋମିନି ରଖିଥିଲେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାରାଜ ଚୈତନ୍ୟ ମହାରାଜ ସିଏ ଥିଲେ ନୋମିନି। ତେଣୁ ଇସ୍କନର ଯେତେ ସବୁ ପଇସା ଆସୁଥିଲା ଇସ୍କନ ନାଁରେ ଯୋଉ ପଇସା ଆସୁଥିଲା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଥିଲା ସେ ପଇସା ଗୁଡାକ ସବୁ ନୋମିନି ନାଁକୁ ଆସିଗଲା। ସେଥିରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ନୋମିନି ନାଁକୁ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ନାଁର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ତାକୁ ସେ ନୋମିନି କାହା ରଖିନଥିଲେ। ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 15-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ଗୁରୁଦେବ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଟଙ୍କା ଗୁଡାକ ଯୋଉଗୁଡାକ ଇସ୍କନକୁ ଆସିଗଲା ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ ଯୋଉ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କି 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇହବନି। ଯଦିଓ ସେ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଇସ୍କନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲିଗାଲ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ହିଁ ସେମାନେ ଯଦି ଦାବି କରିବେ ସେ ପଇସା ନେଇଯିବେ। ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କି କନ୍ୟା କି ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଯଦି ଦାବି କରିକି ସେମାନେ ନେଇଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଇସ୍କନ ପାଇପାରିବେନି। ସେତେବେଳେ ଆମର ଥାନ୍ତି ଜିବିସି ଥାନ୍ତି, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଥାନ୍ତି ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ମହାରାଜ। ସେ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲୁ ଯେ ଏଇଭଳି ହେଇଛି କଣ କରାଯିବ। ସେଠୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ଆମେ ଯିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ଆମର ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜ କୌଣସି ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀପାଦ ମହାରାଜ ଏତେ ବଡ ଜଣେ ୱାର୍ଲଡ ଫିଗର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ୱାର୍ଲଡର ଫେମସ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସିଏ ତାଙ୍କର କିଛି ବାରଣ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ସେ ସେଠି ଚାଲିଯିବେ। ଏତେ ସରଳ ଏତେ ଅମାୟିକ ଲୋକ ସେ ଥିଲେ। ତେଣୁ କହିଲେ ଆମେ ଯିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଆମର 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ତାଙ୍କ ହେଡ ଅଫିସ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କର, ସେଠିକି ସେ ଗଲେ। ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଗଲା ପରେ ପଚାରିଲେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜରକୁ ପଚାରିଲେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ନେମ୍। ସେ ତ ଓଡିଶାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ, ବିଦେଶୀ ଲୋକ, ସେ ମଣିପୁର ଲୋକ। ସେ ପଚାରିଲେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ନେମ୍। ନା ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଓ ୟୋର ନେମ୍ ଇଜ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁମର ନାମ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧନକୁ ଆମକୁ ଦଉନ କାହିଁକି? ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧନ, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧନକୁ ଆମେ ଦଉନ, ତୁମେ ଭକ୍ତ, ତୁମେ ଭକ୍ତ ଲୋକ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଧନ, ଇଂରେଜୀରେ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଭକ୍ତ ଲୋକ ହେଇକି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧନକୁ ଆମକୁ କାହିଁ ଦଉନ। ସେଠୁ ସିଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୁଲ ଅଛି, ଆଉ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁଲ ଟାକୁ ମୁଁ ମାନିବିନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ନ ମାନିବି ତାହେଲେ ମୋ ଚାକିରି ପଳେଇବ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି? ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ରୁଲଟାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା, ଯଦି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଏଫିଡେଭିଟ କରି ଆଣିବେ, ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ପଇସାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ବା ପଇସାର ସେ ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏଫିଡେଭିଟ କରି ଆଣିବେ, ତାହେଲେ ପଇସାଟା ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମହାରାଜ ସେଠି ନିଜେ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବାଶ୍ରମ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗଲେ। ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଗୁରୁମାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବାପା ଘର ଛାଡିକି ଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଥିଲା, ଜିପିଏଫ ଥିଲା, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ପଇସାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ଦସ୍ତଖତ କଲେନି, ତାଙ୍କର ନାଁ ନିଜ ନାଁ ଦସ୍ତଖତ କଲେନି। କହିଲେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମାଣିକ ମରିଯାଇଛି, ସେ ମରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ନାମରେ ପରିଚିତ, ମୁଁ କାହିଁକି ଦସ୍ତଖତ କରିକି ସେ ପଇସା ଆଣି, ସେ ପଇସା ମୋ ପଇସା ନୁହଁ, ମୋ ପଇସା ନେବିନି। ଆଉ ସେ ପଇସାକୁ ଆମେ ଛାଡିଦେଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପଇସା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆମେ ଦାବି କରିବୁ? ଆମର ସେ ପଇସା ନୁହଁ, ସେ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଇସ୍କନ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତେଣୁ ସେ ପଇସା ତାଙ୍କର, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଦାବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲେ, ସେଇଟାକୁ ଆଣିକି ଦେଖେଇଲୁ ଆମେ ଏଫିଡେଭିଟ କରିକି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପଇସା ଇସ୍କନକୁ ମିଳିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁ, ଜଣେ ଭକ୍ତ, ତାର ଗୋଟିଏ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ବିନିଯୋଗ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କର୍ମୀ, ଜଣେ ଘରେ ରହିଛି, ତାର ଗୋଟିଏ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଲା। ଏଇ ହଉଛି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଗୁରୁଦେବ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି? ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ସୁରକ୍ଷିତମ୍ ରାଜ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧର୍ମିଷ୍ଠା ଆର୍ଯ୍ୟ ବଚସା ଯଦ୍ ଅଗାଧ ଅରଣ୍ୟମ୍ ମାୟା ମୃଗମ ଦୈର୍ଷ୍ୟତିତମ୍ ଅନ୍ନ ଧାବତ ବନ୍ଦେ ମହାପୁରୁଷତେ ଚରଣାରବିନ୍ଦମ। ରାତି ପାହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜା ହେବେ ବୋଲି ରାତିରେ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେବେ। ଦଶରଥ ମହାରାଜ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହବ। ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଜାଣି ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସଦୃଶ, ସିଏ
ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ, ଆଉ ପ୍ରଜା ମାନେ କିଛି ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବେନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ମାନଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଗଲା। କୈକେୟୀଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦଶରଥ ତାଙ୍କୁ 2ଟି ବର ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ପ୍ରଥମ ବରରେ ଭରତ ରାଜା ହେବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବେ। ତେଣୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସିଏ ଜବରଦସ୍ତି ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନ ବସି ପାରିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ପିତା ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିତୃ ସତ୍ର ପାଳିକି ସେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଚାଲିଗଲେ। ତ୍ୟାଗ, କେତେ ବଡ ତ୍ୟାଗ! ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସୀତା ଦେବୀ ଅସତୀ ବୋଲି, ସୀତା ଦେବୀ କଣ ସତୀ ନୁହନ୍ତି? ସୀତା ଦେବୀ କଣ ସତୀ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଏ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସୀତା ଦେବୀ ସତୀ ବୋଲି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଗଲା ଯେ ସୀତା ହଉଛନ୍ତି ରାବଣଙ୍କ ଘରେ ରହିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅସତୀ। ଧୋବା ଧୋବଣୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଧୋବା ଧୋବଣୀଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଲାଗିଛି। ଧୋବଣୀ କି ଧୋବା କହୁଛି ତୁ କାହିଁକି ରହିକି ଆଇଲୁ, କୋଉଠି ରାତିରେ ରହିକି ଆସିଲୁ? ସେ କହିଲା ମୁଁ ମୋ ବାପା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। କହିଲେ ତୁ ବାପା ଘରକୁ ଯା ବା ଯୋଉଠି ଯା, ତୁ ତ ଗୋଟେ ଜାତି କୋଉଠି ରହିକି ଆସିଛୁ, ତେଣୁ ତତେ ମୁଁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। ସେଠୁ ସିଏ ଧୋବଣୀ କହୁଛି, କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସେ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ରାବଣ ଘରେ ରହିକି ଆସିଲେ, ତାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଲି ମୁଁ ଅସତୀ ହେଇଗଲି? ସେଠୁ ଧୋବା କହିଲେ ମୁଁ କଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୈଣ ହେଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ରହିଛି, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ? ହେଲେ ଦେଖ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡେ ଏଇ ଧୋବା ଧୋବଣୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ସେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସୀତା ଦେବୀ ସତୀ ବୋଲି? ପ୍ରକୃତ ସୀତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ଅଗ୍ନି, ଯୋଉଟା ମାୟା ସୀତାକୁ ରାବଣ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା, ସେ କଥା ସବୁ ଜଣା ହେଇଛି। ସୀତା ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି। ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତ ସୀତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ କଥା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲେ। ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ପଠେଇଦେଲେ। ଇଏ ହଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଯତ ଆଚରତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ତଦ ଇତର ଜନ ସଯତ୍ ପ୍ରମାଣଂ କୁରୁତେ ଲୋକସ୍ତତ୍ ଅନୁବର୍ତ୍ତତେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଜନ୍ମ ହେଲେ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ, ଯୋଉଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୃହତ୍ୟାଗ, ଯୋଉଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୃହତ୍ୟାଗ। ଜଣେ ତ ଘରେ ରହିକି 50 ବର୍ଷ ପରେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ସେ ଯୋଉଦିନ ଜନ୍ମ ସେଇଦିନ ଗୃହତ୍ୟାଗ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନେଇକି ମତେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଛାଡ, ଗୋକୁଳରେ ଛାଡ। ସେଠି ମଧ୍ୟ କେତେ ଦିନ ରହିଲେ? 11 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଛନ୍ତି। 11 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆସିଲେ ମଥୁରା। ମଥୁରାରେ ରହିଛି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଲେ। ମଥୁରାରେ କଂସକୁ ମାରିଲେ, ନିଜେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ରାଜା ହେବେ ଏଠି। ରାଜା କଲେ ନା ବୃଦ୍ଧ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ। ଉଗ୍ରସେନ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକ, ମରିବି କୋଉଦିନ, ମତେ ଆପଣ ରାଜା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜେ ରାଜା, ଯୁବକ ଲୋକ, ରାଜା ହବା କଥା। ନା ନା ନା, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା। ମଥୁରାର ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଉଗ୍ରସେନ। ତାଙ୍କୁ ରାଜା କଲେ। ଆସିଲେ ଦ୍ୱାରକା, ଦ୍ୱାରକାରେ 16,108 ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କଲେ। ସିଂହାସନରେ ଯଦିଓ ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ସିଂହାସନରେ ବସୁଛନ୍ତି? ସେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ। ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡୁଛି ସେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ, ସେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ? ତାଙ୍କ ପରିବାର କଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବା? ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବୀ, ତାଙ୍କର ମା ହଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବୀ, ତାଙ୍କର ପିତା ଯିଏକି ବୈଷ୍ଣବ ସେ ମାନେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛନ୍ତି ପରିବାରର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ବିଶ୍ୱମ୍ବରଙ୍କ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ପରିବାର ତ୍ୟାଗ କରିକି ଚାଲିଗଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ? ମାତ୍ର 24 ବର୍ଷ ବୟସ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଏଥିରେ ପାଇଛୁ? ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଏଥିରେ କଣ ପାଇଲୁ? ଆସକ୍ତ ହେଇକି ରହିବା ପରିବାର ପ୍ରତି, ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ଖୋଳା କରିକି ଆସିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଶିକ୍ଷା ଆମର। ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛେ କଣ? ଆମେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା କରୁଛେ ତାହା ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେଇ କଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଗୃହାସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତାଲିମ ନେବା ପାଇଁ ପଡେ। ଆଉ ସେ ଜୀବନରେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା କରୁଛେ ତାକୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ଆଚରଣ ନ କରେ, ଖାଲି ଫମ୍ପା ଆବାଜ ହବ। ଏମ୍ପ୍ଟି ଭେସଲ୍ସ ସାଉଣ୍ଡସ୍ ମଷ୍ଟ। ଫମ୍ପା ମାଠିଆର ଶବ୍ଦ ବେଶୀ। ଆମେ ଖାଲି କଥା କହିବା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ନିଜର ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଚରଣ ନ କରିବା, ତାହେଲେ କଣ? ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ଯାଉଥିଲେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲେ।
କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲେ ହିଁ ତାହା କାମ କରିବ। ଆମେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ବିଶେଷ କରି ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିବ ଶ୍ଲୋକ ଆସିବ, ଯେ ଲୋକଟା କି ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ପଡିଛି, ପରିବାର ଭିତରେ କେତେ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଛି, ସବୁ କଥା ଟିକନିକ କହିବେ। କଥଂ ପ୍ରିୟାୟ ଅନୁକମ୍ପିତାୟ ସଙ୍ଗଂ ରହସ୍ୟା ରୁଚିରାଂଶ ମନ୍ତ୍ରା କଳାକ୍ଷରଣାଂ ଅନୁରକ୍ତ ଚିତ୍ତା କଥଂ ବିରଜ୍ୟତେ ଦୁରନ୍ତ ମୋହ। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁରନ୍ତ ମୋହ, ପରିବାରର ମୋହ, ଏ ବନ୍ଧନ କିଭଳି ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଏତେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନକୁ ଆମେ କେମିତି ତ୍ୟାଗ କରିବା? ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯଦି ଆମର ଅନ୍ତରେ ନିଷ୍ଠା, ବାହ୍ୟ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ଅଚିରାତ କୃଷ୍ଣ ତୋମାୟ କରିବ ଉଦ୍ଧାର। ଯଦି ଆମର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ରହିବ, ଆମର ଅନ୍ତର, ବାହାରେ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ, ବାହାରେ ଆମର ପୁଅ, ବାହାରେ ଆମର ଝିଅ, ବାହାରେ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ଆମର ବାହାରେ ବନ୍ଧୁ ସମାଜ ଭିତରେ ରହିଛି, ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରେ ଥାଉ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା, ଆଉ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ମତେ ସତତ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସତତଂ ତେଷାଂ ସତତ ଯୁକ୍ତାନ ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକଂ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗମ୍ ତମ ଜେନ ମାମଙ୍କୁ ଭଜାନ୍ତି। ଯେ ସତତ ମୋର ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ମୋର ଭଜନ କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗେଇବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ତାଙ୍କ କଥା କଣ ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନ କଥା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସେଟା ହଉଛି ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୀବ ହିସାବରେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, କାହାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା କରିବ ତୁମେ ସେମିତି, ଅର୍ଜୁନ ଯେମିତି କରେ, ଯଥା ଇଚ୍ଛସି ତଥା କରୁ, ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାହା କରିବ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାର, ତୁମେ ନ ଚାହିଁଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ତପସ୍ୟା କରିଯାଇପାର, ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର। ତେଣୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇ ହଉଛି କହିବାର, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଦଉଛି। କେତେ ଛୋଟ ପିଲା କିନ୍ତୁ କି ଶିକ୍ଷା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ। ଜୟ ଗ୍ରନ୍ଥରାଜ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, श्रील गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। कार की जिद प्रश्न अच्छी पचार।